Ay guys, andito na naman ako. Tapos dito naglalaro ako neto. Ay guys, nahulog. Yan. Yan guys. Wait lang guys. Na ano ko guys. Tapos dito pa guys. Tapos guys, ano ba yun? Reading your comments. Guys. Guys, mag-comment lang kayo kung gusto nyo. Guys, mag-comment na kayo. Wait, kasi wala pa nagko-comment. So guys, mag-comment na din kayo. Guys, may robot dito, anuhin ko. Guys, sasamparin ako nito. Hello guys, nakadaan siya. Tapos guys, hello guys, wala pa. Mag-comment pa kayo. Mag-comment na kayo guys kung anong isasabi nyo. Mag-comment lang kayo kung anong gusto nyo. So, ayun guys. Tingnan natin si Bacon. Grabe naman to. Guys, hulog agad. Guys, di ako makadaan. Tapos andito pa si Sonic. Oh my gosh. Guys, di kami makaano dito. Tapos guys, walang nakadaan. Kami hindi. Guys, paano sila nakadaan? Hello. Yun guys. Yung ano ko. Tapos guys, may banana pa doon. Hello guys. Naano ko ng banana. Banana split. Guys, nakita na ako doon. Tapos guys, nawala ko yung ano. Guys, nag-comment na kayo down below. Sasagutin ko kayo. So, yun guys. So, guys, reading your comments down below. Nakikita ko kasi iba. Nag-ano sila, reading your comments. Tama ba guys? Reading your comments. Tama. Is dito pa yung isa. Tapos dito tayo daan. Guys. C, D, Z. Yan guys. Yun lang kami. Nakikita ko kasi yung iba. Ito yung list ko yung mag-comment kayo. Guys, nahulog pa tayo. Yun na lang guys, natitirang minutes. Antayin lang natin. Ibit natin kung tower. Kung kaya natin. So guys, kahit kami nga, di mo talo-talo. So guys, nahulog pa siya. Hindi ko nga alam kung bakit siya nahulog. Grabe naman, ang bilis naman nun. Tapos yun guys, andito na tayo. Wait lang guys. Yan so guys. Andito na naman ako. Guys, nahulog tayo. So yun guys. Bye bye.